ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋର, ମୋହ ନାହିଁ ମୋର, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଶା। ଆଉ ସେଇ ଆଶାଟାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର। ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷ ଶୈତାନ ବନେଇଛି, ଶୈତାନ। ପାହାଚରୁ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ପୂଜା। ପୂଜାଟା ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରଟାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି, ଏ ପୂଜାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ୍ୱରଟାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଠେଇବି ଆଉ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ସେଇ ପୂଜାକୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେଇ ପୂଜା ଦରକାର। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। प्रणाम बाबा। उठ बाबू, मरिबा पर्यंत बंची रह। बाबा बाबू आपण किए बाबा? आउ आपण कोठू आसीछंती? बाबू रे मोहली बाबा पूर्ण छेद मो कैलाश पर्वत रे वर्ष वर्ष 12 वर्ष 12 मास 12 दिन 12 घंटा तपस्या करिला परे देव देव महादेव मो आगरे प्रकट हेले। आपण सत कहउछंती बाबा? हाँ रे बाबू। आउ जानिछ बाबू, से आसी कहिले मते बाबू रे तू जोउठी थिले मध्य मते सुवर्ण कले मु सेठारे प्रकट हेबी कहिले। बाबा पूर्ण छेद बाबू आपण प्रभु भोला शंकरंकु जेउठी डाकिबे प्रभु सेठी उपस्थित हेबे। निश्चय एहार तिले हेले संदेह नाही रे बाबू। ताहेले मो घरे मध्य डाकंतु ना बाबा। तुमे जिते बेले चाहुछ ताहेले निश्चय देव देव महादेव आपणक गृहरे मध्य पदार्पण करिवे। सेथि पई किछि जप तप करिबाक पड़िबो। आस एइठी बसी एक मन एक लय एक चित्तरे से भोला शंकरंकु डाकिबा। ताहेले ठीक अछि बाबा। आस Jari, start kor more music. No. धनी गरीब पातर अंतर
न देखाई किछि मुहि स्वच्छ मने जिए डाकी दिए मोते दर्शन दियोई तो उठे जाओ बस ये देख तोर पाके स्वयं देव देव महादेव प्रकट होइछे आसीगल प्रभु यस प्रणाम मघ्न कर चरण जुगले तथास्तु वत्स सदा सुलक्षणी भव सौभाग्यवती भव गर्भवती भव बाबा पूर्णछेद बाबू आपण शिवंकु डाकिले ना आउ अन्य काहाकु व्हाट शिव तो बाघ छाल पिंधती हैं ये पुणी किए कलिया दिसुछते हो एंता कथा नहीं सर बाबू बाघ छाड़ पिनले गोटे प्रॉब्लम अच्छे हमर इंडिया रो जेन बाघ छाल जेने भी बाघ छाल पिंधु छे ताके पुलिस माने धरि न छन बो हय हय बाबा का भोकुआ है मुई के भोको है बाघ छाल पिनबी यार जेल न जेबी एति लगे भालू छाल पिंधु छे बिंदास बोलू छे ठीक है एंती कथा के तू मेरे ऊपर संदेह करता है रे तू संदेह हैं मते संदेह लागुछि आपण शिव नुहंती फिर संदेह लगुची काना प्रॉब्लम अच्छे मोर भीतरे तोते संदेह लगला रे बेटा बता आपण जदि शिव हां ताहेले आपण जोता पिंधि छंती काहे कि आपण जदि शिव ताहेले आपणक नाग साप गला कुआडे आपण जदि शिव ताहेले आपणक त्रिशूल गला कुआडे इटा केड़े बेले बाबू रे जोताटा कंफर्टेबल लगी पिनसी कंक्रीट रास्ता रे झोटे झोटे ही कर मोर आए नक मुड़ी बिली देथिला देखु तो हम महापुरु सेथि लगी मु चप्पल पिनली बोट पिनली से जिनिस के नहीं कर तू मते डाउट करेगा रे अर जे नाक साब रा कथा नहीं कहेसु से बेटा नाक साब काना करछि जानसु संडे हो या मंडो रोज खाओ अंडो एंती बोली कर डेली अंडा खाऊ छे बेटा सेथिर लागि ताके मुई घर रो बाहर करी दे छे हेले जेन त्रिशूल रो कथा ने कहलु रे बाबू तुई जेन तोड़े मते डाकी देलु ओम नमः शिवाय मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया मोर मेहटिर कोना के केते बेले धरी आना नहीं जानी पारा रे बाबू तू हे जिनिस के ने कर मोके डाउट करेगा रे संदेह मते संदेह लागुछि आपण शिव नुहंती संदेह 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 तेरे को बार बार समझाया बार बार हो जाता मुझे टेंशन हो जाएगा मुझे टेंशन है जानू छु तो मोर चतुर्थ नयन भी खोल देगा मैं के भस्म कर देगा रे रो प्रभु प्रभु रो प्रभु रो प्रभु मु तांको बुझौछि प्रभु मु तांको बुझौछि बुझा आपण तो विरक्त होनी प्रभु बाबू रे डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट जदि चले जीवन को पे पड़बू शिव बाबा इसमें हेले है बुझा ए मोर कुलठी रानी चकोबार तोते मिस करू छे बारंबार बाबा पूर्णछेद बाबू मोर आहुरी मध्य संदेह बढ़ी जाइछि ए शिव नुहंती संदेह 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 आपण जदि शिव हां
ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୋର ଅତୀତର କଥା କହୁଛେ। ବାବୁରେ তুই যেତେବେଳେ জন্ম হেলু, ସେ ଟାଇମ ନା তুই ଏଡେଟା ଥିଲୁ বিলকুল বিলকুল প্রভু। আর তোকে তোর মা জন্ম করଥିଲା রে বাবু, তোর মা জন্ম করଥିଲା। বিলকুল সত প্রভু। কেনতা ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା? ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା? জানিস সে অতীতর কথা। ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। আরে নেই গা, ଏ ବେଟା ତ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ କହି ଦଉଛେ ରେ ଭାଇ। ওই রে ভকুয়া, কে কথা মন করে সত্যি। কেনতা কথা কইমি সে রে ভকুয়া। এইখানে গা, হ্যাঁ তার বড় দাদাকে মর্ডার করেছে। ইয়ে বুয়ারে সলা তুই মর্ডারের ঘরকে চুরে আসিছু বে। ধরা পড়লে ছাড়বা তাকে। কল করি কোন গা, আর তার ঝাড়িকে भी মারবার প্ল্যানিং করেছিল রে ভাই। আরে প্ল্যানিংটা ফেল খেয়ে যাইছিলা। এই কথা আমার কোন সত করবানা। তুই তো ক্রিমিনাল ঘরকে চুরে আসিছু রে পো। ধরা পড়লে মোর বল বুড়ি ଯିବା। মই আছে। যা, যা। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବାବା? କିଛି ନାହିଁ ସେ ବାବୁ, ସେଟା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସନ୍ଦେହ 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 ସନ୍ଦେହ। তাহলে শুন মুরুখ, तोर अंदर की बात कहता हूँ। ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। सुन बे, तोर अंदर की बात कहता हूँ। তুই বেটা, তুই টঙ্কা লোভে নিজর বড় ভাইকে হত্যা করিছু। সেই টঙ্কা লোভে নিজর ঝিয়ারিকে মধ্যে মারবা প্ল্যানিং করেছিল। ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଫେଲ୍ খেয়ে ଯାଇଥିଲା। আর সে পোয়াল গদানে ପ୍ରଭୁ তারে নারে ପ୍ରଭୁ কথা ପ୍ରଭୁ দেন ତାরে নারে ପ୍ରଭୁ কহি দেবি কে ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ପ୍ରଭୁ। इज्जत निनाम कर ପ୍ରଭୁ देगा। ପ୍ରଭୁ हाँ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହର ହର ମହାଦେବ। বে ହଁ, ହଁ ମୁଁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ଦଶାନନ ମହାରାଜା କଂସାସୁର, महाराज शिव शंकर अरे ପ୍ରଭୁ ओ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। मुक्ति चाहूं। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ समझ गया बाबू रे। मुक्ति चाहूं तो गोटे उपाय अछि। ଧନ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଆରେ ବାବୁ, ବାବା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଛ, ବାବୁରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ओ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତ ପ୍ରଭୁ? यस ऑफ कोर्स होएगा रे। मेरे ऊपर डाउट करने का नहीं। तोर अधा संपत्ति मते दे दे, तोर सबू पाप खंडन कर देबी। और तू ठंगा अछु परे बो, तोर लागी भल माइकना टीवी सेट कर देमी बो, तोर लागी बम फर फर। ପ୍ରଭୁ हाँ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। निश्चय ପ୍ରଭୁ निश्चय। ତେବେ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
क्यों रे मुझ तो के लाज खोबारी लागू छके बेटा तू मते लाज दे रहा है क्या मुई देबो देबो वहां देबो मोर गोड़ तले पैसा रखबो और मुड़िया मारबो तेबे जे कर तोर पाप खंडन करेगा मुई प्रभु हाँ प्रभु हाँ भक्त प्रभु भक्त अरे भंडा माने तुमे माने कोन मते भंडाइबाकू आसिथिल बे भंड बाबा पूर्ण छेदा ए भंड बाबा पूर्ण छेदा तू कोन मते भंडाइबाकू आसिथिल बे अबे सही भंड शिव कुआड़े गला बे मुई बिल्कुल अंतर लगने से हुजूर ए बेटार কথা নে করি মুই তোমার ঘরকে চোরে আনছিলি হুজুর अबे डाक मत को হুজুর তাকে খুঁজি আনুছে হুজুর अरे भंडा अरे भंडा হুজুর এই বেটা বড়া চতুর্থে আনতা বলে না আসলে হুজুর তাকে একটি খাবারটা দেবি বলো রসগোল্লা গোলাপ জাম আর টঙ্গা একটি দেবি বলো যে আসবা হলে নাই আসে বেটা अरे भंडा पाखको मो तते खाइबा पाई रसगोल्ला देबे आओ अनेक टंका मध्य देबे पाखको এ ভাই আগা মুখে দেলে না মই খেয়ালি না মুখে দেলে না পেট দেখুছু কিনে মোর পেট কি এক কোটি যাবাকু খাবো রে কি করে আমার ধন মোর লই মোর হাতি तू क्या जानू ना আর মিললে ছাড়বু ओ माय गॉड একনো লজ্জা পড়িব মুই কেটা দিলাগা কেটা দিলা রসগোল্লা এ বুয়া গোলাপ ओ জাম मागो अरे আর টঙ্গা বেচ কি দিছি আদে देखनुगा दादा हमें एंता महापुरुष के तार भी बुआ महापुरुष रा बुआ बारी लोग के हमें देखनुगा ठगबा लगी आस्ते नुजे কাটা তোগা বাবা এন্তা লোক खराब ने महात्मा गांधी वाली लोग का बुआ भल लोगे जहाँ अच्छे बुआ मुके टिके भलटा रखी दी तो मोर भक्ति दियो और कहने विलंबरे नहीं प्रयोजन ए भंडा तो कौठी करो भगवान को नारे अपमान कर छबे तो कौठी करो ए भंडा भगवान को नारे अपमान कर छबे वो ठेक जानी थिले केते जण भंडा
ভগবান বিষ্ণুଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ବେଶରେ ଆସି ଆରେ ଭଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛ ବେ ମାମୁଁ କଣ ହେଇଛି ମାମୁଁ? ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ ମାମୁଁ? ଆରେ ଭଣଜା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଣ୍ଡ ମତେ ଭଣ୍ଡାମି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରେ ଭଣଜା କଣ କହୁଛ ମାମୁଁ? ତମ ପାଖକୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଣଜା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ମାରି ମାରି ପୁରା ଶେଷ କରିଦେବୁ ରେ ଭଣଜା କଣ କହୁଲ ମାମୁଁ? ତମ ପାଖରୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ମାମୁଁ। ହେଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ମାମୁଁ? ଏ ଭଣଜା ମୋ ପାଖରୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ରେ ଭଣଜା କଣ କହିଲ ମାମୁଁ? ତମ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ? ଆରେ ଭଣଜା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସାରିଥିଲି ରେ ଭଣଜା ଆରେ ମାମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଏମାନେ ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲେ? ଆରେ ଭଣଜା ତାମାନେ ତ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ମାମୁଁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ। ତମ ପାଖରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଠକିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି? ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ଯିଏ ଠକିକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମାନେ ଯଦି ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି? ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ମାମୁଁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ। ଆରେ ଭଣଜା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କାମ ଦଉନି ରେ ଆରେ ଭଣଜା। ମାମୁଁ ଟିକେ ବୁଝ ତ, ତମ ପାଖରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ, ବହୁତ କାମରେ। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇକି ଦେଖ। ଆରେ ତମ କାମଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେ। ତମେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଆମ କଥା ମାନିବ। ओए ओए तू क्या चाहता है? हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे। तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे। କଣ କହିଲ ବେ? हैं? କାହା ଆଗ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁମେ? ଆରେ ମାମୁଁ କାହା ଆଗ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବେ? ତୁ ଯେ କାମ କରୁଛୁ ନା ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ସେଇଠି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ମୋ ସହିତ କାମ କର, ନହେଲେ ସବୁ ଦେହର ଛାଲଟା ଉତାରିଦେବି। করবো আজ্ঞা করবো, ভুক বলে ভুকবো আরু, হক বলে হকবো আর কা বলে কেবো। হেলে কে কামে যে কহ হুজুর? ମାମୁଁ କାମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଭଣ୍ଡ आ गया ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ରହିବ। आइए सर। ମୋ ଭଣଜା ଯୁଆଡେ ଯିବ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ଯିବ। आ गया मैडम, आ गया ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜାର ସେବା କରିବ। आ गया मैडम, आ गया। ଆଉ ରାତ୍ରି ହେଲେ हाँ भैया। এই ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବ ଆଉ ଯାହା ପାଇବ ମତେ ଆଣିକି ଦବ ମତେ। जहाँ पे मुँह तुम क्या नहीं कहते मुझे? उसमें हमारा फायदा क्या है भैया? हमको क्या अरे! मिलेगा उसमें? ତମେ ଯାହା ଆଣିବ ସେଇଥିରୁ ତମକୁ 30% ଦିଆଯିବ। 30, ବୁଝିଲୁ? एक्सक्यूज मी, ट्रिपल एक्सक्यूज मी। 30% में क्या होएगा? ओनली 30%। 30% तो मोर भाई मत विदेशी है मुई। और मुझे 30% सुसु कर देती। କେତେ ଦରକାର ବେ? 70%। 70% हमको चाहिए। ମାମୁଁ
ଆମ ନିୟମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ ତ। अबे ताहले तो 30% हेउनी नो नेवर इम्पॉसिबल କେନ୍ତା ମେହଜି ବିଲା ଚଲବା ହୋ 30% ରେ अनपॉसिबल तू ए चाणक्य को चिन्हिनो तोते जदि 30% होनी ताहले तू 20% आम पाखरे काम करबा बाध्य बे तन्नाने नारे तारे नानारो तारे नारे ए ओ କଣ ଚାଲିଛି? इमोशनल आ गया इमोशनल है गणी तुमर कथा सुनी कर ଏଇ, आ गया କାଲି ଆମେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଜଣକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସବେ, ନହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସବେ। ଏ ମହେଶ୍ୱର ନା କଣ ହୁଏ ସତ, ଲେଖାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ସବାଇ হিয়া উঠি তাই লগে ফুটা মারি বেটা শিবর রেক্সর র বাক্সা বেলুয়ারু জুতল ফুলনি মার কেলু বেটা ফসিগলা রে दुर्योधन फसी गोला चक्रव्यूह रे हेगा भाई ओ तू होगा नहीं हबार तो नहीं तो केटा से गंधु चिंता नहीं बे मा हे 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 हमारी पाड़ी दी थी बा नहीं सेगा मुई ए कान फुटी जीवा नहीं से रे नहीं सेगा दोदा नहीं सेगा छी रे एक फुटी जी बारे ती हो गई चूर चिंगली गोला आरु मारी दला गरम हितिला पल्पिना भारी गोला खने पानी आटे भारी गोला के करमी তুই ভিতরে মুতে চুজে কেন্দা মারতে লাগা মুতেরু হ্যাঁ বেটা মুই তো লাগি सिंगले नहीं मार केली मुई तो के नहीं छाड़ेगा